قرآن دا نہ حدیث دا ایویں مناظرے. ساڈے مولانا محمد عبداللہ نصار صاحب ننگی تلوار صاحب اللہ انہوں نے لمبی زندگی دے آمین آمین کہو. سیالکوٹ انہوں نے ایک مولوی ایویں الجھ پیا ایویں جناب بدتمیزی دے اترا کہندا دلیا دلیا آ کے میرے نال مناظرہ کر لے. مولوی صاحب کہنے لگے میں تینوں اور تے کچھ نہیں کہنا لیکن مولوی آ مناظرہ ہوئے گا. ہن پتہ تانوں پھر نصار بھی نصار ہی ہے. ہاتھ رکھ لیا ہی تھے کہنا مناظرہ ہوئے گا تے بالکل ہوئے گا تے ضرور ہوئے گا. مناظرہ ہوئے گا تے بالکل ہوئے گا تے ضرور ہوئے گا. سر عام ہوئے گا تے میدان دے وچ ہوئے گا پر فیصلہ تیری بڈھی کرے گی پھر جڑا جت جائے گا وہی ہوئے گی. ہوں مولوی چالو ہو گیا بھی میں زنانی کھوانی ہے. اس کیا یہ بالکل غلط بات ہے. میں یہو جے مولوی نال مناظرہ نہیں کرنا چاہتا. وہ اہل حدیث دی بات دا دنیا دی کوئی طاقت جواب نہیں دے سکتی. اس واسطے کہ ادھروں کوئی فقہ حنفی لے کے آئے فقہ مالکی لے کے آئے فقہ حنبلی لے کے آئے فقہ قادری لے کے آئے فقہ جعفری لے کے آئے انگریز دا قانون لے کے آئے اپنا بنایا ہوا دستور لے کے آئے اپنا بنایا ہوا قانون لے کے آئے. اہل حدیث جدوں بھی آئے گا قرآن لے کے آئے گا نبی پاک دا فرمان لے کے آئے گا. اور لوگوں لکھ لو میری بات اے ساریاں فقہ اپنی جگہ تے پر قرآن و حدیث اپنی جگہ تے. جس طرح قرآن و حدیث دا توڑ نہیں کوئی پیش کر سکتا مسلک اہل حدیث دا توڑ بھی کوئی پیش نہیں کر سکتا. ساڈا پیر محمد کئی پیر ایسے نے انہاں دے نام ہی اتنے خطرناک نے کہ سن کے طبیعت اپسیٹ ہو جاتی. دسو نا بھی کوئی نام ہے پگاڑا لے کوئی آ گل کرنا نہیں نہیں پتہ لگتا پگاڑا تے نہیں پتہ لگتا کسی دربار دا بھنڈارا. اللہ کو دعا کرو اللہ چنگے نہ رکھن دی تو کہہ دیو آمین. حجویری رحمت اللہ علیہ سب کوئی سانو عطا کردا ہے. علی حجویری یارو پیر میرا ہے بڑا بڑا ڈیزائن عجیب جہا بنا کے نا. علی حجویری یارو پیر میرا جو کچھ منگیا میری سرکار دیتا. میرے پیر نے کرم دی نظر کر کے لکھاں ڈوبیا ہویا نو تار دیتا. میرے داتا کولوں جنے 100 منگیا میرے داتا نے انہوں 1000 دیتا. بڑیاں خوبیاں دا مالک پیر میرا جنوں رب نے فل اختیار دیتا. تے میں پھر جواب دیتا میں کیا علی حجویری نو جے فل اختیار یارو پھر پانی کنے لاہور نو واڑ دیتا. دکاناں چ پانی وڑ گیا خادم صاحب مکاناں چ پانی وڑ گیا فیکٹریاں چ پانی وڑ گیا کارخانیاں چ پانی وڑ گیا دکاناں چ پانی وڑ گیا کوٹھیاں چ پانی وڑ گیا. بڑی تباہی ہوئی بڑا نقصان ہویا. پھر سارے کہن اللہ دا حکم پھر سارے کہن اللہ دا حکم. اور لوگوں جدو تکلیف آئے ادو جناب اللہ دا حکم اور جدو کوئی نعمت ملے ادو کہنا جی بزرگاں دا کرم ہو گیا ہے. اس بات دی مینوں اجے تک سمجھ نہیں آئی. اے فلسفہ ساڈی سمجھ میں نہیں آیا کہ جدو جناب پتر مل گیا ادو کہندا سلطان باہو دا کرم ہویا علی حجویری دا کرم ہویا لاہور والی سرکار دا کرم ہویا ملتان والی سرکار دا کرم ہویا لو جی اجمیر شریف والی سرکار دا کرم ہویا. کدی کہندا اے فلاں دا کرم ہویا فلاں دا کرم ہویا. جدو پتر مل گیا ادو جی بزرگاں دی طفیل جدو منڈا فوت ہو گیا اللہ دی مرضی. اس فلسفے اللہ وسلم عقیدہ جڑا نا عقیدہ یہ بہت بڑی نعمت. بڑے بزرگ لکھوی صاحب رحمت اللہ علیہ ڈاچی لے کے جا رہے نے تے نماز دا ٹائم ہو گیا تے ڈاچی اوتھے ہی بٹھا دیتی بھئی پہلا نماز پڑھ لئیے. اللہ سارے انہوں نمازی بنا آمین. ملنگ بیٹھے 2-4 جناب چوڑے جے پا کے بزرگاں دا دربار کہنے لگے یار ذرا ڈاچی ہے یہ خیال کرے. پر لایا بابا ڈاچی
ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲਕੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਸ ਹੀ ਚੱਲੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ? ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਲੰਗਾ ਨੇ ਕੀ ਸੁੰਘਾਇਆ ਡਾਚੀ ਨੂੰ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਲੰਮੀ ਪੈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ ਕੇ ਆਇਆ ਲਖਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਉਂਦੇ ਜਨਾਬ ਡਾਚੀ ਬੇਹੋਸ਼। ਮਲੰਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ ਨੇ ਬੰਨ ਲਈਆ, ਇਹ ਨਾ ਉੱਠੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਮਰੀ ਮਰੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਮਰੀ ਮਰੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਮਰੀ ਮਰੀ। ਲਾਇਆ ਲਖਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿੱਤਰ, ਇੱਕ ਠੋਕਿਆ ਡਾਚੀ ਨੂੰ, ਆਊਜ਼ੁ ਬਿल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। दूसरा मारिया लितर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और तीसरा लितर ठोकिया, अल्लाहु अकबर। डाची खड़ी हो क्यों? मलंग आपस में गल्लां करन, अपने बजुर्ग नालों तगड़ा है। और अकीदा भी कोई शै हुंदा यार, अकीदा भी कोई चीज हुंदा। मैं आखिया अली हजवेरी नूं जे फुल इख्तियार यारो, फिर पानी किन्ने लाहौर नूं वाड़ दिता। दुकानां च पानी वड़ गया खादम साहब, मकाना च पानी वड़ गया, फैक्ट्रियां च पानी वड़ गया, कारखानियां च पानी वड़ गया, दुकानां च पानी वड़ गया, कोठियां च पानी वड़ गया, बड़ी तबाही हुई, बड़ा नुकसान होया। फिर सारे कहन अल्लाह दा हुक्म, फिर सारे कहन अल्लाह दा हुक्म। और लोगो जदों तकलीफ आए उदों जनाब अल्लाह दा हुक्म, और जदों कोई नेमत मिले उदों कहना जी बुजुर्गां दा कर्म हो गया है। इस बात की मैनू अजे तक समझ नहीं आई, ये फलसफा साडी समझ में नहीं आया कि जदों जनाब पुत्र मिल गया उदों कहंदा सुल्तान बाहू दा कर्म होया, अली हजवेरी दा कर्म होया, लाहौर वाली सरकार दा कर्म होया, मुल्तान वाली सरकार दा कर्म होया, लो जी अजमेर शरीफ वाली सरकार दा कर्म होया। कह दियो आमीन। हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह सब कुछ सानू अता करदा है। अली हजवेरी यारो पीर मेरा, है बड़ा बड़ा डिजाइन अजीब जिहा बना के ना। अली हजवेरी यारो पीर मेरा, जो कुछ मंगया मेरी सरकार दिता। मेरे पीर ने करम दी नजर करके लखां डुबिया होया नू तार दिता। मेरे दाता कोलों जिन्ने 100 मंगया, मेरे दाता ने ओनू 1000 दिता। बड़ियां खूबियां दा मालिक पीर मेरा, जिन्नू रब ने फुल इख्तियार दिता। ते मैं फिर जवाब दिता होया, कदी कहंदा है फलां दा कर्म होया, फलां दा कर्म होया। जदों पुत्र मिल गया उदों जी बुजुर्गां दी तफैल, जदों मुंडा फौत हो गया अल्लाह दी मर्जी। इस फलसफे अल्लाह सुनो, अकीदा जिहड़ा ना अकीदा, ये बहुत वड्डी नेमत। वड्डे बुजुर्ग लखवी साहब रहमतुल्लाह अलैह डाची लैके जा रहे ने, ते नमाज दा टाइम हो गया ते डाची उत्थे ही बिठा दी भी पहला नमाज पढ़ लीए। अल्लाह सारे नमाजी बना आमीन। मलंग बैठे 2-4 जनाब चोले जे पा के बुजुर्गों का दरबार, कहन लगे यार आ जरा डाची है, ਇਹਦਾ ख्याल कर, पर ला जा बाबा डाची, साडा बाबा नहीं ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ चीज़ां पसंद कर। उन्हें कहा बाबा कोई ये दसो, कोई नमाज पढ़न लगा मैं कोई लकीरां नहीं सरकस ही चले, कोई गल है कोई करने वाली? बाबा नहीं ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ गल्लां दा गुस्सा करदा, तुसीं ना ਇਹੋ ਜਿਹੀ गल करो। वो चले गए नमाज पढ़न, पता नहीं मलंगा ने की सुंघाया डाची नूं, बेहोश हो गई, लम्मी पै गई जमीन ते। नमाज पढ़ के आया लखवी, कुरान दा ना हदीस दा, एवें मुनाजरे। साडे मौलाना मुहम्मद अब्दुल्ला निसार साहब नंगी तलवार साहब, अल्लाह उन्होंने लम्मी जिंदगी दे, आमीन आमीन कहो। सियालकोट उन्होंने नाल एक मौलवी एवें उलझ पिया, एवें जनाब बदतमीजी दे उतरा, कहंदा दुल्लिया दलिया आके मेरे नाल मुनाजरा कर ले। मौलवी साहब कहने लगे मैं तेनू होर ते कुछ नहीं कहना, लेकिन मौलवी आ मुनाजरा होएगा। हुण पता तुहानू फिर निसार भी निसार ही है, हाथ रख लिया इत्थे, कहंदा मुनाजरा होएगा ते बिल्कुल होएगा ते जरूर होएगा, मुनाजरा होएगा ते बिल्कुल होएगा ते जरूर होएगा, सरेआम होएगा ते मैदान दे विच होएगा।
پر فیصلہ تیری بڈھی کرے گی، پھر جڑا جت جائے گا وہی ہوئے گی۔ ہوں مولوی چالو ہو گیا بھی میں زنانی کھوانی ہے۔ اس آخیا یہ بالکل غلط بات ہے، میں یہو جے مولوی نال مناظرہ نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اہل حدیث دی بات دا دنیا دی کوئی طاقت جواب نہیں دے سکتی، اس واسطے کہ ادھروں کوئی فقہ حنفی لے کے آئے، فقہ مالکی لے کے آئے، فقہ حنبلی لے کے آئے، فقہ قادری لے کے آئے، فقہ جعفری لے کے آئے، انگریز دا قانون لے کے آئے، اپنا بنایا ہوا دستور لے کے آئے، اپنا بنایا ہوا قانون لے کے آئے۔ اہل حدیث جدوں بھی آئے گا قرآن لے کے آئے گا، نبی پاک دا فرمان لے کے آئے گا۔ اور لوگوں لکھ لو میری بات، یہ ساریاں فقہ اپنی جگہ تے، پر قرآن و حدیث اپنی جگہ تے۔ جس طرح قرآن و حدیث دا توڑ نہیں کوئی پیش کر سکتا، مسلک اہل حدیث دا توڑ بھی کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ ساڈا پیر محمد کئی پیر ایسے نے انہاں دے نام ہی اتنے خطرناک نے کہ سن کے طبیعت اپسیٹ ہو جاتی۔ دسو نا بھی کوئی نام ہے پگاڑا، لے کوئی آ گل کرنا نہیں، نہیں پتہ لگتا پگاڑا تے نہیں پتہ لگتا کسی دربار دا بھنڈارا۔ اللہ کو دعا کرو اللہ چنگے نام رکھن دی